توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه. Iran mengklaim berhasil menghancurkan penampungan bawah tanah terbesar di kawasan Tel Aviv setelah serangan rudal yang dilancarkan dalam konflik terbaru dengan Israel. Klaim tersebut disampaikan media nasional Iran bersama dengan beredarnya rekaman bangunan yang dilaporkan terbakar hebat pada Senin 9 Maret 2026. Dalam laporan itu disebutkan bahwa bangunan yang terbakar merupakan ruang perlindungan bawah tanah terbesar di kawasan Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Dalam rekaman yang beredar, tampak kobaran api besar setelah lokasi tersebut diduga terkena hantaman rudal dari Iran. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel terkait klaim yang disampaikan oleh media Iran tersebut. Sementara itu, media internasional melaporkan bahwa fasilitas bawah tanah itu diduga menjadi tempat perlindungan para pejabat Israel saat terjadi perang. Bangunan itu disebut sebagai salah satu fasilitas perlindungan paling rahasia di jantung kota Israel. Serangan balasan Iran dilaporkan memicu kebakaran besar yang membakar sejumlah kendaraan serta menyebarkan puing-puing di jalanan sekitar lokasi. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari jaringan pertahanan sipil Israel yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Iran sebelumnya juga mengklaim berhasil menembus sistem pertahanan tersebut dalam rangkaian serangan terbaru. Di sisi lain, juru bicara IRGC Ibrahim Zulfakhari memperingatkan bahwa kelanjutan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat mendorong harga minyak dunia melonjak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Peringatan itu disampaikan dengan harapan negara-negara Muslim turut menekan Amerika Serikat dan Israel agar tidak memperluas konflik di kawasan tersebut. Menurutnya, jika ketegangan terus meningkat, dampaknya akan semakin terasa pada pasar energi global. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران، علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمت رسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدل דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. קצה לפה. תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם. לראות שאני באתי... Beredar revolusi Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal balasan yang menargetkan posisi Israel di wilayah pendudukan, termasuk Tel Aviv dan kawasan Gurun Negev pada Minggu 8 Maret 2026. Iran mengklaim berhasil menghancurkan penampungan bawah tanah terbesar di wilayah Tel Aviv, Israel. Media Iran menyatakan bangunan yang terbakar merupakan ruang perlindungan bawah tanah terbesar di Tel Aviv. Serangan itu disebut sebagai respon defensif atas agresi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.
Sementara itu, media Israel melaporkan sirene peringatan di sejumlah wilayah berbunyi menyusul lonjakan rudal balasan dari Iran. Ledakan dahsyat juga dilaporkan terjadi di kota Tel Aviv dan Asdod setelah rudal menghantam sejumlah titik strategis. Dalam perkembangan lain, sirene peringatan turut diaktifkan di wilayah Amman yang merupakan ibu kota Jordan. Serangan tersebut dilaporkan menyasar beberapa wilayah strategis di kawasan Tel Aviv dan kawasan Gurun Negev. Akibat lonjakan rudal Iran, terjadi kebakaran besar, membakar kendaraan dan menyebabkan puing-puing di jalanan terdekat. Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa pangkalan udara milik Amerika Serikat turut menjadi target serangan. Operasi ini dilancarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran yakni IRGC melalui unit Angkatan Udara mereka. Lantas IRGC menyatakan bahwa rudal generasi terbaru telah digunakan dalam gelombang serangan terbaru ini. Rudal tersebut diklaim memiliki kemampuan canggih untuk menjangkau target strategis di wilayah yang dituju. נראה לי, כן. עכשיו פה הייתה נפילה רצינית. זה אזור שאולי צריך סבבה? You're at an impact site in northern Tel Aviv. התמונה הכי יפה הזאת. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. קצה לפה. אז תגיד לו שיבוא לפה. שיבוא הפוך, תגיד לו, מי, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לי, ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא?